Hai guys, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat datang lagi di What Happens During a Timeout. Kali ini kita akan bahas tentu saja adalah pertandingan antara Red Sparks melawan IBK Altos. Kalau Mimin kemarin tanya siapa kira-kira yang akan marah-marah, Kim Ho-chol atau Ko Hae-jin? Dan ternyata dua-duanya yang marah di game ini. Karena emang game kemarin tuh ketat banget bro. Yaudahlah, kita ke wawancara dulu seperti biasa, tapi kali ini Mimin nggak dubbing karena kemarin ada yang bilang katanya terganggu sama suara atau dubbing Mimin. Oke, kita kabulkan, tapi untuk episode kali ini aja, oke? 정관장 고이진 감독입니다. 감독께서 항상 서브를 강조하시지만 직전 경기도 좀 마음처럼 쉽지만은 않았습니다. 구체적으로 좀 어떤 부분들을 다듬어가고 계십니까? 지난 경기는 서브는 잘 들어갔습니다. 저희가 범실도 4개밖에 안 했고 좋았지만은 조금 저희가 디테일한 면에서 현대건설보다 조금 부족하지 않았나 싶습니다. 예. 네, 이 서브 리시브가 또 아무래도 관건일 텐데요. 그렇다면 이선우 선수의 공격력을 최대한 살리기 위해서 좀 어떤 점이 필요하다고 보시는지요? 리시버 부분을 조금은 수정했습니다. 좀 위치를 좀 수정해서 혜민이나 라니의 부담도 좀 줄이고 또 선우도 좀 리시버도 조금 더 가담하려고 그 부분을 좀 수정했고 오늘 그 부분이 잘 맞아 간다면은 리시버가 조금은 안정되지 않을까 생각합니다. 오늘 이게 바로 키가 될 것 같은데 그렇다면 또 양 팀의 미들 블로커 싸움도 기대가 되는 만큼 어떻게 준비를 하셨는지요? 미들 브로커 싸움도 되겠지만은 IBK랑 정관장 경기잖아요. 예. 팀으로 한번 잘 이겨내 보겠습니다. 네, 오늘도 멋진 승부 기대해 네, 보겠습니다. 감사합니다. 정관장 고이진 감독 만나봤습니다. IBK 기업은행 김호철 감독입니다. 감독님, 돌파구를 찾아야 하는 상황 속에서 이소영 선수의 부상까지 겹쳤습니다. 좀 현재 상태와 함께 복귀 시점은 언제로 예상하시는지요? 일단 연습 중에 부상이 있어서요. 지금 계속 검사하고 있고요. 조만간 어떤 그 결론이 나오지 않을까 그렇게 봅니다. 네, 계속해서 지켜보고 계시는 것 같은데 그렇다면 상황이 상황인 만큼 킹켈라 선수의 공격력을 살리는 것이 관건일 텐데요. 좀 어떻게 활로를 찾아가고 계십니까? 아무래도 앞을 내다본다면은 킹켈라 선수가 계속 필요한 거고요. 그렇기 때문에 1라운드는 계속 어떤 조합으로 가져가는 게 좋을까 하고 계속 이렇게 저렇게 시범도 해보려고 지금 생각하고 있습니다. 네, 그렇다면 이 정관장의 화력에 맞서기 위해서 우리의 조정력을 어떻게 끌어올리면 좋겠습니까? 아무래도 정관장은 높이가 있는 팀이고요. 또한 그 화력도 있는 팀이라서 어쨌든 저희들이 서브 공략도 잘 해야 될 것 같고요. 또 브라킹 수비 쪽에도 많이 역점을 둬서 반격할 수 있는 그런 찬스를 많이 만들어야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네, 오늘 승부도 기대해 보겠습니다. 네, 감사합니다. IBK 기업은행 김호철 감독 만나봤습니다. Nah, tadi itu adalah wawancara dari kedua pelatih dan sekarang kita langsung menuju set pertama, gengs. Di awal set pertama ini Red Sparks sudah cukup kesulitan. Rasa-rasanya tuh kayak ada aja yang kurang. Terlebih Victoria yang musim lalu udah memperkuat IBK benar-benar menyulitkan. Belum lagi Ijua juga cukup pinter nyetak poin selain blok. Red Sparks bukan tanpa tekanan sama sekali ya. Mereka sedikit demi sedikit terus memberikan ancaman. Bahkan bisa mengimbangi di skor 6-6 bro. Hingga technical timeout pertama, kedua tim bermain cukup berimbang. Dan akhirnya gengs, Ko Hae-jin mengambil timeout ketika timnya tertinggal 3 angka di skor 8-11. 혜민아 어디 때려야 돼? 글로 때리지 마. 오늘 몸 좋아. 자신 있게 때리면 돼. 지금 중심이 잡히기 때문에 튀어나간다고. 그 다음에 빅토리아 모임을 여기로 튀어내고 지금 영수야 그거 속공 떠줘야 돼. 그 정도면 속공을 떠줘야 돼. 쟤네 기다린다 했잖아. 엘리 조금 안 좋은 볼 오더라도 계속 때려주라고. 자. Pak Yemin menjadi opsi yang cukup tepat ketika tim sedang membutuhkan angka. Emang sih kadang Doi main bagus, kadang kurang, tapi ya tetap kudu dicoba sih. Apalagi kalau Sonwoo lagi mandek gitu ya, bisa gantian spike mereka. Atau bahkan Dabin bisa jadi solusi juga, tapi emang Ko Hae-jin kayaknya masih belum nurunin si Dabin. Kendati demikian IBK terus menambah keunggulan dan terus menekan tim tuan rumah. Sementara itu Red Sparks terus melakukan service error yang semakin menambah keunggulan IBK. Aduh, penyakit lama ini nggak sembuh-sembuh.
Pelatih Kim Ho-chol pun akhirnya meminta time out ketika Red Sparks terus-menerus menghasilkan angka dan mempersempit ketertinggalan. 손에서 빠져가고 못 빠지니까 얘가 먼저 들어가가지고 더 나오잖아. 근데 이야기하는 게 그거 아니야. 그게 하는 게 뭐냐 그러면은 우리한테 찬스가 왔을 때 우리가 빡좀 온대를 내야 된다니까. 그거를 안 내면 다시 뒤집어진다니까. 그러니까 그걸 천천히 전부 다 우리한테 찬스 온 말이야. 전부 다 모두가 천천히. Zanetti di set pertama ini masih belum kelihatan tajinya men, masih kayak belum tokcer aja, sehingga ini juga menjadi sebuah kendala nyata di kubu Red Sparks. Untungnya middle blocker tuh main jalan, soft block maupun bloknya, mayan ya, bukan berarti bagus. Hingga technical timeout kedua, Red Sparks pun masih tertinggal sekitar 2 angka. Dari sini benar-benar kelihatan bahwa keberadaan Hyeson itu sangat dibutuhkan ya. Terlepas Sohyun mainnya bagus, tapi nyawa Red Sparks itu ada di Hyeson bro. Yang ngerti karakteristik dan gaya main tim itu Hyeson. Yang unik di sini tuh Che Hyo-so dimasukkan bareng sama Nohran untuk bantu pertahanan. Pokoknya set ini tuh penggemar Red Sparks kudu bersabar. Dari tadi itu susah banget buat ngejar skor bro. Malah IBK sudah masuk poin krusial dan berjarak 3 angka. Disinilah Goejin mengambil time out keduanya. 야, 하나 돌리면 되니까. 그리고 지금같이 그것도 리시브 않는 거 올려주고 때리라니까. 점프를 해서 해야지. 그냥 온도로 넘겨주지 마, 제발. Setelah time out, IBK tuh semakin mempertebal keunggulan dan menuju set point. Namun ada momen di mana spike Zanetti dan blok engine membuat pelatih Kim Ho-chol khawatir dan segera mengambil time out. 이때는 우리가 서브 리시브가 되면은 주화가 백완 빠르게 백완으로 오케이. 저희도 기다리니까 백완 가고 파이프로 라이트로 빠지고 백완 빨리 돌아서 따라 들어가고 그다음에 그게 되면은 안 되면은 리사하고 비키야. 야 서브 리시브. Benar aja ya, setelah time out IBK sukses mendapatkan set point. Tapi Red Sparks nggak menyerah. Mereka bahkan mendapatkan 2 poin tambahan yang membuat game tuh semakin seru gengs. Namun akhirnya Kim Ha-kyung berhasil membuat tipuan dan mempersembahkan angka terakhir bagi IBK di set pertama. IBK pun unggul dari Red Sparks dengan skor 25-23. Set kedua dimulai dengan berimbang, namun IBK tetap pada gaya permainan ofensifnya. Sementara itu Red Sparks masih kelihatan bingung mau ngapain nih. Namun servis Zanetti membuat Jong Kwan-jang unggul. Gak hanya itu, Park Hye-min juga menyusul membuat servis ace. Tentu hal ini cukup meningkatkan semangat dan moral. Walau pada akhirnya ya IBK bisa mengejar dan menyamakan kedudukan. Bahkan IBK itu berhasil menutup technical timeout pertama dengan keunggulan 2 poin loh. Pertahanan IBK benar-benar keren di set ini guys. Susah banget ditembus bro. Namun kejar-kejaran poin juga masih terus terjadi. Dan kejar-kejaran poin ini terus terjadi hingga technical timeout kedua. Ketat banget kayak lagi senam. Bahkan di titik itu belum ada timeout sama sekali dari kedua pelatih. Akhirnya kejar-kejaran poin pun terputus ketika Zanetti dan Hoyong membuat monster block 2 kali berturut-turut, membuat Red Sparks unggul 3 angka sekaligus, menjadi momen Kim Ho-chol meminta timeout pertamanya. 내가 금방 뭐라 그랬어? 손도 맺었어. 서브 리시브를 잘 해야 리시버가 먼저라니까. 먼저 하고 빼서 때를 하지 말고 오면은 우리가 다쳐. 그래서 다쳐서 살아라. Setelah time out justru para pemain Jong Kwan-jang yang mencetak 2 angka tambahan sehingga jarak skor menjadi 5 poin guys. Ini akan menjadi angin segar bagi Red Sparks. Tinggal pertahanin aja ini udah, set kedua udah kelihatan banget nih. Ditambah blocking Lee Son-woo kembali membuat Pak Kim tuh meminta time out.
한두 개 안 되면은 전부 다 우왕좌왕한다니까. 안 될수록 있잖아. 자기가 해주려고 해야지 하나도 안 될수록. Red Sparks terus mencetak angka menuju set point di set ini. Namun pelatih Goejin akhirnya meminta jatah timeoutnya ketika IBK mendapatkan 2 poin beruntun. Dan ini tentu nggak boleh dianggap remeh. 예민아 리시버가 먼저다 리시버. 세연아 뭐 할 거야? 은진이를 리시버가 된다는 가정이다. 백에이에 배치를 하라니까. 은진이가 백에이를 보여주고 그냥 그러고 얘를 줘야 돼. Dan ya setelah time out justru anak-anak Jongkwanjang tuh membuat 2 error yang merugikan. Alhasil time out kedua harus diambil. Yalah nambah-nambahin kerjaan gua aja nih anak-anak. 리시버 먼저 해주고 세연아 이시에 하는데 봐봐 빅토리아라면 잘 보라고. 빅토리아가 막 뜰 거야. 쟤네가 돌 거라 생각하거든. 그러니까 뒤에 네가 봤을 때 뒤에 안 있으면 B 주면 되고 뒤에 있으면 그 다음 혜민이 줘. 혜민아 직선으로 빨리 때려. 조금이라도 흔들리면 줘. 앞차 준비하고. 1 poin tipuan Sohyun akhirnya membuat Red Sparks mendapat set point. Sayang Sonwoo belum bisa menyudahi set ini karena serangannya out. Namun dia membalas kesalahannya dengan 1 poin terakhir yang membuat Red Sparks berhasil menyelesaikan set kedua dengan skor 25-22. Victoria mengawali set ketiga dengan spike kerasnya. Dilanjutkan Kinkela dengan 1 spike dan 1 bloknya membuat IBK Altos langsung unggul 3-0. Dan ini langsung memancing pelatih Goejin untuk ambil time out cepat di set ketiga. 연결들을 좀 잘하자. 우왕좌왕 하는 게 나오니까 그러지. 그리고 킹켈라가 그 떨어진 볼을 저 뒤에 때리겠어. 못 때려. 근데 안 줄 볼들을 주지 말자니까. Kinkela ini benar-benar menjadi momok gengs. Dirinya berhasil menambah keunggulan IBK terus-menerus. Sementara Red Sparks masih 0 poin bro. Barulah poin pertama Jongkwanjang itu dicetak oleh Park Eun-jin. Itu pun di skor 1-7 gelo ya. Namun sayang 1 error membuat IBK menutup technical timeout pertama dengan skor 1-8. Jauh banget. Setelah technical timeout, Red Sparks pelan-pelan mencoba mendekati angka ketertinggalan. Emang gak mudah tapi patut untuk diperjuangkan. Di skor 4-11 pelatih Goejin kembali mengambil timeout. 이기고 있어. 니네 우리 이기고 있어. 지고 있는데도 그리 느슨하게. 그게 프로 선수야? 아니 지고 있는데 니네 그 느슨하게. 누가 이해를 해주겠어 누가? 야 하려고 해도 될 바. 야 어떻게 우리가 더 느슨하게 할 수 있냐고. 누가 이해를 할 거 누가? Terjadi rally panjang setelah itu yang cukup membuat deg-degan setelah time out. Namun bola kembali dimenangkan IBK. Pokoknya Red Sparks seolah kehilangan jati diri lah di sini. Bener-bener susah men, tapi ya tetap harus berusaha ya gimana dong. Terbukti Lee Sonwoo berhasil membuat 2 service ace yang langsung ditindaklanjuti pelatih Kim Ho Chol dengan time out. 리시버 빨리 움직여서 리시버 안 될 거야 올려놓으면 되잖아. 억지로 하지 마. 올려놔 봐. 내가 미안. 하나만. Sekali lagi terjadi rally yang dimenangkan IBK Altos. IBK semakin menjauh di technical timeout kedua, membuat semua semakin sulit untuk Red Sparks. Meski begitu, pemain baru Red Sparks yang baru dimasukkan di set ini, yakni Park Yeoreum, berhasil menambah beberapa angka. Emang masih jauh, tapi paling tidak memberi harapan. Wah ini nambah 1 list lagi nih outside hitter keren di tubuh Red Sparks baru lagi. Mbak Yemin harus khawatir posisinya nih. Bahkan kehadiran Yeoreum membuat Red Sparks sedikit demi sedikit mengejar. Dan ini disadari oleh Kim Ho Chol sebagai ancaman jika nggak segera diputus nih momentumnya. Beliau pun mengambil time out. 정확하게 가서 하성도 브라킹 해야 돼.
그러니까 모든 걸 정확하게 해야지. 그럼 좀 빠져나오고 안 하고 안 하고. 그러니까 상대방이 뚝 때려 먹고 이거 한번 먹고 그렇게 좀 잡힌다니까 거꾸로. 그렇잖아. 우리 거 확실하게 해야지 확실하게. Setelah itu dua blocking Hoyong semakin mendekatkan diri ke poin IBK Altos. Poin pun kian mendekat. Kembali Hoyong membuat jarak angka hanya terpaut 2 aja gengs. Dari tadi tuh padahal 7-8 angka, sekarang tinggal 2 loh. Poin semakin menipis saat Victoria miss position ketika lawan melakukan serve. Sayang 2 poin dari Victoria juga yang membawa IBK mencapai set point. Ditambah lagi error dari Zanete pada akhirnya membuat IBK kembali memenangkan set 25-22. Aduh sayang banget padahal udah bisa ngejar jauh loh tadi. Lagi awal set ini IBK selalu unggul lebih dulu. Namun Lee Son-woo membalasnya dengan baik, bahkan membuat Jong Kwon-jang berbalik unggul di awal set. Sayang 2 error Zanete membuat poin menjadi imbang. Ya mau gak mau ya Jong Kwon-jang harus berhasil merebut set keempat ini jika ingin mendapatkan poin. Jika tidak maka ini memperpanjang rentetan kekalahan Red Sparks di round pertama. Jadi mau gak mau ini ya harus menang. Jalannya game di awal set 4 ini cukup ketat kalau bisa dibilang. Karena game ini bisa jadi yang terakhir bagi IBK jika berhasil merebut set. Di sisi lain ini bisa menjadi kesempatan lain bagi Jong Kwon-jang. Mereka butuh poin dan menang adalah pilihan mutlak. Red Sparks sendiri terus unggul dari tim tamu meski gak jauh. Namun ini akan sedikit menjaga asal permainan konsisten dan mengurangi bomsil ya. Ya baru aja diomongin udah error aja itu. Bahkan Minky berhasil menyamakan kedudukan setelah itu. Bro, di momen inilah pelatih Kwon mengambil time out. 당연히 저는 나이트 스에서는 그렇지 말고 혜민아 부담 갖지 마. 공부하는 거에 뭐를 부담을 받아. 니한테 때려주면 제일 좋은 거라니까. 우리 입장에서는 제일 좋은 거야. 상대가 니한테 때려주면은. Poin masih saling kejar-mengejar dan saling menyamakan. Persis banget ini kejadiannya sama set kedua tadi. Permainan Red Sparks belum jelas gengs. Kayak kehilangan visi aja mereka. Dan di skor 13-14 pelatih Kim Ho Chol mengambil time out ketika pemainnya banyak melakukan kesalahan tidak perlu yang menguntungkan lawan. 이거 때려 그냥 볼 보고 밀어 때리랬잖아 밀어줘요. 여기서 하나 싸우면 못해야 돼. 우리가 밀수 안 하게 서브를 시작부터 하고 그런 거 하기가 여유 있게 줘 괜찮아 여유 있게. 야. Red Sparks pun berhasil menutup technical timeout kedua dengan keunggulan selisih 2 angka dari IBK Altos. Keunggulan Jong Kwon-jang terus berlanjut hingga skor 15-19. Disinilah pelatih Kim Ho Chol kembali mengambil timeout. 오케이. 뭐 저렇게 또 어쩔 수 없잖아. 오다가 딱 잡아서 빨리 하나 돌려놓고 그다음에 있잖아. 돌려놓고 그냥 우리가 프랙티스 그냥 완전 따라와야 돼. 나이트 지금은 나이트보다는 전부 다 레버트 쪽으로 다 볼이 오니까 전부 다 준비해야 돼. 오케이? 가자. Menuju angka krusial, Jong Kwon-jang terus unggul dan menambah poin. Hal ini tentu menambah asa akan terjadinya set kelima. Biasanya sih Red Sparks jago ya kalau masalah set kelima ya. Ya we will see lah. Meski terus menjauh, IBK terus mencoba mengejar angka. Dan ini harus segera dihentikan momentumnya. Disitulah pelatih Kwon mengambil time out. 힘들면은 그거는 언더로 해도 되는 거야. 리시브 요건 선우야 첫 번째 볼 잘 때렸거든. 그거는 명우이가 수비 잘한 거고 두 번째 볼도 밀어야지. 빅토리아가 있는데 꽂으려면 여기 보든지 아니면 밀든지. 도영아 떨어진 거 또. 세연아. Meski mencoba, nyatanya ini sulit untuk IBK mengejar. Red Sparks lebih dulu mendapatkan set poin dari error Victoria. 1 poin lagi menuju set kelima. Dan akhirnya blocking dari Jong Ho-yong mengakhiri set keempat dengan keunggulan Red Sparks 25-19. Set kelima dimulai.
Chae So-hyun membuka set kelima dengan servis ace yang cantik. Dilanjutkan dengan spike keras Lee Son-woo. Seperti kebanyakan set kelima ya, semua terjadi dengan lebih menegangkan. Kedua tim sama-sama pengen menang dan sama-sama berusaha keras. Bedanya Red Sparks ini di sini lebih unggul dan terus menambah angka hingga unggul 3 angka. Pak Kim pun panik dan segera meminta timeout di skor 3-6. 완브록이잖아, 완브록. 그러니까 내가 들어갈 때 뭐라고 그랬어? 들어갈 때 뭐라고 이야기했냐고, 원수야. 어? 저쪽에 누구가 있을 때 어떻게 도사하라 그랬어? 에이씨! Serangan cepat Park Eun-jin semakin menambah keunggulan Red Sparks. Ditambah blockingnya yang gelo, keren banget men. Membuat Red Sparks unggul 4 poin saat bertukar lapangan. Keunggulan semakin bertambah ketika pemain IBK sering melakukan bombshell. IBK bukan berarti nggak ada perlawanan sama sekali. Mereka juga ada momen berhasil mendapatkan 2 angka beruntun yang kemudian membuat pelatih Goejin mengambil timeout di skor 9-6. 서연아, 다시 한번 런 해. 이번에는 근데 A 패스에서만 주는 거다. 조금만 더 이번에는 주면 안 되고 선우야 줄 테니까 선우야 빅토리는 그냥 밀어버려 자신 있게. 그러고 안 돌아가면 그때는 빅시를 하는 거야. 오케이. Red Sparks lebih dulu menyentuh poin 10 di set kelima ini berkat spike Lee Son-woo yang terkena touch pemain IBK. Sayang, IBK semakin mendekat dan kini hanya terpaut 2 angka. Krusial banget dong. Dan memasuki poin-poin krusial ini, game semakin menarik. IBK semakin mendekat sedangkan RS kadang tuh nggak jelas gitu ya. Untung serangan cepat Hoyong dan servis ace Lee Son-woo berhasil menambah angka. Dan satu serangan gagal Victoria membuat Red Sparks mendapatkan match point. Diakhiri dengan blocking Jong Hoyong membawa Red Sparks memenangkan game dengan skor 3-2. Alhamdulillah. Dengan ini Red Sparks mendapatkan 2 kali kemenangan di round pertama ya, dan dua-duanya dijalankan dengan 5 set sehingga ya poin Red Sparks sekarang 4. Dan semoga di next game melawan High Pass kalau nggak salah itu bisa menang, tapi mungkin agak sulit karena di sana ada MoMA. Apalagi main di kandangnya High Pass ya, tapi kita lihat aja nanti. So mungkin sampai di sini dulu video dari Vince Station Reborn gengs. Sorry agak cepet-cepet ya. So jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you at the next video guys, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.